Yan, yan, yan. Kanji, anong kanji na yan? Yeah. Ami ano? Yan, 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 yan. Yan. May balon. Yan ba? Ano yan? Hani, ano nakalagay dyan? Sa bundok na to. Oh. Bundok. Bundok. Sa bundok na to. Titingin ka lang doon, may ibon. Sanuki. Nakasilagay oh. Oh, anong? May ipo-ipo no. Kwanto ha? May ipo-ipo. Oh. 422 meters pala. Taas yung haba niya ba? Oh. Sa bundok. Mas. Tapos? Yung haba nito 422 meters. Oh, haba. Haba. Haba o taas? Ayun oh, minano. Kuno. Kuno. Kanji wa. Kuno. Kuno. May upuan oh. Oh, puan. Upuan. Upuan oh. Kanji no. Kanji no. Rigor. Basta yun na yun. May toyre daw sa baba. Toyre. Ito. Hindi mo na, hindi mo yung tuwiri. Toyre ba? Nakikita ka lang. Rigor. Ah,